आम हूँ नवम श्रेणी छात्री ए भी ग्रुप गोटे नुआ सुंदर अभिनय नहीं आसछंती तो मो सांग मान को अनुरोध करुछि कि निजे निजे परिचय देख मुझे माँ मुझे झियो मुझे दीदी मुझे मनी मुझे अन्नी मुझे पाखी मो स्कूल जाउची मारे पानी बोतल ता नहीं की जा ओ मां मैं आसुची हो भल रे जीवु ओ मां ए मो पता के से के जा हां मु तो जाने पाई जाई पारे काहे की ना मोर दिन 8 रात 9 पर्यंत काम अछि तू तो सांग नेकी आ मने से तो फेरी आसु ओ दीदी मो बे आसुची तू फेरो शांति देखो तेरे केते बढ़िया अंडा अछि हां केते बढ़िया अंडा चली तो तेरे घर को नहीं की जीवा देखिए हम घर पे अपन को पळे आसली अरे जियो तो पाखरे अंडा केमिति आसिला तते तो मु पैसा ही देई नथिली तू अंडा तमे जेंति होने जे सेंति किछि नुहे ताहले मु कोन भाबिबे हनी आ मनी सत घटनाटा कोन हिची कहिलो आंटी सत घटनाटा हेउछि हम स्कूल फेरिला बेडे रह मु कहूछि आंटी सत एया होछि कि आमे तीन जण फेरबा समय रे गोटे गछ ऊपर दीटा अंडा देखिलु हम बहुत भल लागिला से हम से नहीं के आसिलु ओहो अच्छा एमिति कथा सेया ही कहया पई चाहुतिले किंतु तमे कहया पई सुजग ही देलनी किंतु तमे जहा करिछ ना किछि ठीक करिनो हेले आंटी हम तो सेटा विज्ञान पर प्रोजेक्ट करे में आनिछु हो जाओ प्रोजेक्ट जदी करबो रविवार अछि काली जेंति 7 सुधारे पहुंचिया पड़िबो माने बहुत काम होइबे में आसुछु ना तू नी चली छाटी करिवे बाय बाय एबे रविवार आज सस्मिता जाउछि निज निज सांग घर ए हमरा तो छाटी कोला एबे कोन हो एबे हमको रानी दीदी बहुत गाड़ी करियो सच्ची तो आती गलो प्रोजेक्ट बिछु तो हां भाभी मोटिके भाभी तमे टिके मते कहि दबो आ सुनो मते कते कहिबार थिला मते ना चढ़े मन को बहुत भल लागे हेले मते तो बिल्कुल पसंद नो मते पसंद किंतु एते खास लागेनी ओ गेली तो तू छोट बड़ गेंड करी गेली ना दीदी चुपी आ एबे तो बेसी गप्पु जो तो काडे गप्पुरी ना दे देबे सेति मते बहुत राग लागे तो कि आंसर कथा नहीं कहउछ छाड़ मु बाई मिस्टेक रे कहि देले सेटा केबे कहबी दिला तीन ते गना एबे टिके बड़ हैला अरे इमो तो छाटी जाई छी एबे हम रानी दीदी पड़े बहुत गाड़ी करिवे कोन अरे तू व्यस्त होनी तो सांगरे अछि ना से किछि कहबी ना हम तेबी घटना भितर हम केबे भी जानिबा को देबनी हम तो सब किछि मिछ कथा कहबा अन्य होने उनका तो सफा रखिबो आज्ञा दीदी जा एबे त नाम ना जानि दे छी मैं हमरा पटे रे छे कहिला हम तो सांगरे अछि तू डरनी जदी जा भी होबो ताले से किछि देख हो ठीक अछि मु जदी तोबरे इंटेलिजेंट थांते ना तो केते भलो हे थांता तू तो सब तो पाखरे रह मु तो आगुर भी कहिछि ना तू टिके इंटेलिजेंट हो चलो भी चढ़िया को ओडिया पे चेष्टा करिवा सुगुडा के दे आस ससी तो डेली डाकिबा को पड़ो तो ये था सब काची नहीं कर हो ठीक अछि ससी आज पक्षी को ओडिया पे निकलिला हां चलो मोटी चोरी खाउछि चोरी खाउछि अरे देखो केते खोजु ता हो चलो अभी के सेठी की खुएगा अभी का चलो चढ़े को छाड़ के आसु पानी रूम ता ऐसा न होछि सफा रखिबो हो दीदी ए चढ़े तो उड़ी पारुनी भलो से या ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ସେ ଖାଇବ ମାନେ ଭଲ ସେ ସେମିତି ରହି ପାରିବ ହଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇडिଆ ଅଛି तो तेबे आईडिया हमको कहिबु कि ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ରଖିବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ସେମିତି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ तो आईडिया ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା तो आईडिया तो पाखरे रखेबे तो मो आईडिया सुन मु कहथि कि काली आमे जंगल को जाई कि जंगल रे थिबा गोटे गछ रे बसा बांधी कि ताकू तेरी छाड़ी दबा मो आईडिया केते लागिला तो आइडिया तो बहुत बढ़िया ହେଇଛି ଆମେ ଚାଲ ତାକୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯିବା ହଉ ଚାଲ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମତେ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ କୋଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ମୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯିବା ଆସେ ଆସେ ମୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏଠି ଭଲରେ ରହିବୁ ହେଲା ମତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଯଦି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ତୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନା ସେଥିପାଇଁ ତତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଚାଲ ଆମେ ମୋ ଟିକି
ତୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ହେଲା ବାଏ। ଏବେ ଚଢ଼େଇକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ନା ମତେ କିଛି ଦେଖିଲ ତ ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ମୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲା। ମୋ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲା। ହଉ ଚାଲ ତାକୁ ନେଇକି ମରିଗଲେ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୋତି ଦେବା। କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ୟାକୁ ପୋତି ଦେବା? ତତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି? ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର କହିପାରୁଛୁ ୟାକୁ ପୋତି ଦେବା ବୋଲି? ୟାକୁ ତ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କେମିତି କହିବ ଶୁଭ କଥା ତା ପାଖି ତ ଅଶୁଭ କଥା ହିଁ ପଶିବ। ହଉ ଏବେ ତମ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ବୋଧେ ସିଏ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି। ଏହା ପାଇଛି କି ଆମେ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେତେ ପସନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ତା ନିଜ ଜୀବନ ତାକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା। ଆମ ଅଭିନୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ